প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। দর্শক, উত্তরপ্রদেশে জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনের যা ফলাফল হয়েছে তাতে এটুকু বলা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টাট্টু ঘোড়া অখিলেশ যাদব একেবারে কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়েছেন। কারণ যে রেজাল্ট হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মোট যে আসন জেলা পঞ্চায়েতের 75 তার মধ্যে বিজেপির দখলে 67 আর অখিলেশ যাদবের দল সমাজবাদী পার্টি পেয়েছে মাত্র 6টি আসন আর অন্যান্য 2টি। অর্থাৎ পরিসংখ্যান পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে উত্তরপ্রদেশের যে জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন, অর্থাৎ জেলা পরিষদ যেমন আমাদের এখানে রয়েছে সেরকম উত্তরপ্রদেশের জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেখানে প্রায়ই বলা যায় একেবারে প্রায়টাই কিন্তু চলে গেছে বিজেপির দখলে। মাত্র 6টি আসন পেয়েছে অখিলেশ যাদবের দল সমাজবাদী পার্টি। এখন প্রশ্ন দর্শক, এই সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব এদেরকে সামনে রেখেই তো তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় স্তরে দলের বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করছে এবং 24-এর যে লোকসভা নির্বাচন সেখানে একটা মঞ্চ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস, যে সেখানে অ্যান্টি বিজেপি একটা মঞ্চ তৈরি করে এমন তারা হাওয়া তুলবে যে তারা আশাবাদী যে 24-এ মোদিকে সরিয়ে এই মঞ্চ একেবারে সরকার গঠন করবে এবং প্রধানমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা দেখেছেন এইসব নিয়ে কিন্তু অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্যাম্পেনও হয়েছে, আমরা এবার বাঙালি প্রধানমন্ত্রী চাই। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে একটা কিন্তু প্রচার আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে। কিন্তু প্রশ্ন দর্শক, যাদেরকে নিয়ে মঞ্চ করে মোদিকে সরানোর একটা সংকল্প করছে তৃণমূল কংগ্রেস 2024-এর একেবারে লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে, সেই মঞ্চের অন্যতম পিলার যেটাকে শক্ত পিলার বলে মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই অখিলেশ যাদবের দলের তো এই অবস্থা। সামনের বছর একেবারে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে উত্তরপ্রদেশে, তার আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেখানে অবস্থা দেখুন, 75 যে জেলা পঞ্চায়েতে তার মধ্যে 67 বিজেপির দখলে অখিলেশ যাদবের দল পেয়েছে মাত্র 6টি আসন। এই যদি হাল হয় তাহলে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে কি হবে, আর তারপর 24-এর লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সহযোগী দল সমাজবাদী পার্টি কতটা সহযোগী হবে এই মোদিকে সরানোর ক্ষেত্রে, অন্তত এটুকু আমরা এখন আন্দাজ করতেই পারছি। দর্শক, এখন দেখার বিষয় যে আগামী দিনে সমাজবাদী পার্টি কি রেজাল্ট করে, আর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই মঞ্চ যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গড়তে চাইছেন অখিলেশ যাদবদেরকে নিয়ে কতটা শক্তিশালী হয়, আর তার রেজাল্টই বা কি হয় সেটা তো আমরা বুঝতে পারবো 24-এর লোকসভার নির্বাচনের পরই। কিন্তু প্রশ্ন দর্শক, এই যে এরকম একটা রেজাল্ট হলো উত্তরপ্রদেশের, অনেকেই বলছিলেন যে করোনার সেকেন্ড ওয়েভের পর একেবারে যোগী সরকারের ইমেজ তলানিতে নেমে গেছে এবং তার বিরুদ্ধে আরও অন্যান্য অভিযোগ। ফলে সামনের বছর যে বিধানসভা নির্বাচন হবে সেখানে একেবারে যোগী আদিত্যনাথ নতুন করে আর ক্ষমতায় ফিরতে পারবেন না, এতটাই নাকি সেখানকার মানুষের ক্ষোভ। এই সরকার আর যাতে না আসুক তার জন্য নাকি মানুষ উত্তরপ্রদেশের একেবারে মনস্থির করে ফেলেছেন, শুধুমাত্র ভোটটা হওয়ার অপেক্ষা। এই কথা কিন্তু অনেকেই বলছেন এবং শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যের তারাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে বলে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন, তারপরও এরকম রেজাল্ট হলো কি করে? আমি একটা ইন্টারভিউ আপনাদেরকে শোনাবো। অর্ণব গোস্বামী রিপাবলিক ওয়ার্ল্ডের গতকালকে তিনি কিন্তু একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথের। তিনি কি বলেছেন তার বক্তব্য আমি আপনাদেরকে শোনাবো, যে ইন্টারভিউয়ে তিনি কি বলেছেন। এই বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে, শুনুন কি উত্তর দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। क्योंकि ये जो आपकी आज जीत है, कोई कैलकुलेट करे कि 67 सीटें मिले हैं आपको 75 में से, यानी कि करीब 85% सीट पंचायत चुनाव में 85% सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो बहुत बहुत बधाई होगी जी इसके लिए। और इसका क्या प्रभाव होगा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में असेंबली चुनाव से पहले? अर्णव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का यह परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर विकास और लोक कल्याण के जो कार्य हुए हैं, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है और आज 75 में से 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बने हैं। जो ट्रेंड 2014, 2017, 2019 में लोकसभा, विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव में था, यही 2022 में भी विधानसभा चुनाव में रहेगा।
इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। योगी जी, इनका कहना यह था और जो इन्होंने नैरेटिव बनाई थी कि इस बार योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ गए और कोरोना काल में सेकेंड वेव के बाद योगी आदित्यनाथ पहले से कमजोर है, तो क्या आपको लगता है कि आज का जो पंचायत चुनाव का जो नतीजा निकला है उससे उनकी सोच बदलेगी? देखिए, उनकी सोच बदले ना बदले, वे कभी बदलेंगे नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता का जो संकल्प है 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलते हुए देश को देखा है। 2017 के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देश की जनता ने देखा है, स्वीकार किया है। और मुझे लगता है यही जो विश्वास है जनता का, यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इस पूंजी के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी। ये जो लुटियन टूल किट है, ये पूरी तरह फिर से बेनकाब होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। और आपको भी ये मानना पड़ेगा, मैं भी इस बात को मानना हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी आप पर बहुत फोकस है। और ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू मिलिटेंट लीडर, हर दिन जो अमेरिका के अखबार में जो लिखा जाता है योगी आदित्यनाथ हिंदू मिलिटेंट लीडर। आपको मुख्यमंत्री होते हुए भी 5 साल होने को आए, उसके पहले कई बार आप सांसद रहे, राष्ट्रीय स्तर पर आपको कई दशक हो गए अभी पॉलिटिक्स में, मगर आपको जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया हमेशा एक हिंदू मिलिटेंट लीडर यानी कि हिंदू उग्रवादी नेता के तौर पे आपको प्रोजेक्ट क्यों करती है? देखिए, उनकी सोच जितनी होगी उतना तो बोलेंगे। एक हिंदू होने पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है और मेरा हिंदू संस्कार ही मुझे सर्वपंथ समभाव की प्रेरणा भी देता है। सबका साथ, सबके विकास की प्रेरणा हमें मेरे हिंदू होने के कारण ही प्राप्त हुई है। कोरोना कालखंड रहा हो या उससे पहले, प्रदेश में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, मेरे हिंदू होने के कारण ही मैं उसको कर पा रहा हूं। कि कोई मुझ पे आरोप नहीं लगा सकता कि योजनाओं का लाभ देने में हमने कोई भेदभाव किया है। लेकिन हां, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, कानून के नजरिए में अपराधी कोई भी रहा हो, वो किसी भी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय का हो, कानून के नजरिए में हम लोगों ने उस सब के साथ वही सख्ती दिखाई है जो एक अपराधी के साथ होनी चाहिए, और हम लोग उसी तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पहले नजरिए अलग अलग होते थे, यानी हिंदू का अपराध है तो अपराध मान्य होता था, लेकिन अगर कोई दूसरा समुदाय है तो उसका अपराध हमेशा माफ होता था। दंगाइयों को बुला करके मुख्यमंत्री के घर में सम्मानित किया जाता था, उनके सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया जाता था ऐसे दंगाइयों को और देशद्रोहियों को। पहले इस देश के सुरक्षा संस्थानों पर हमला करने वाले, हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। आज ऐसे लोगों को ठूंस करके जेल के अंदर डाल करके उनको सजा करवाई जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के टूल बनकर के लोग उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अराजकता पैदा कर रहे थे, उनको बुरा लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनके एक एक टूल कहीं ना कहीं उनका इलाज हो रहा है, तो उनका स्वाभाविक रूप से चिढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं, हम लोग अंतिम दम तक प्रदेश की सेवा करेंगे और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा, उनकी समृद्धि और उनके सुख के लिए कार्य करना, इस देश से हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। दर्शक শুনলেন
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি কিন্তু একেবারে খুবই বলা যায় আত্মবিশ্বাসী যে আগামী বছর যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে সেখানেও কিন্তু বিপুল সংখ্যক আসনে জয়ী হয়ে তাদের সরকার নতুন করে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন দর্শক প্রশ্ন, তৃণমূল কংগ্রেস এত বলার চেষ্টা করছে উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে, সেখানে একেবারে মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই, সেখান থেকে সব বডি ভেসে ভেসে আসছে, সেখানে কোনো গণতন্ত্র নেই, এত কথা বলার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে, কিন্তু সেখানকার মানুষ তো দেখতে পাচ্ছি বিজেপিকেই তো ভোট দিচ্ছেন। সেখানকার মানুষ তো জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রতি আস্থা রেখেছে। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস যে প্রচারটা করে শুধুমাত্র কি একটা নিজেদের এই রাজ্যে বিজেপিকে হেয় করার জন্য কি এই কথাগুলো বলে থাকেন, নাকি সত্যিকারেরই সেখানকার পালস বুঝে এই কথাগুলো বলেন? আর যার ওপর তাদের এত ভরসা, সেই অখিলেশ যাদবের এরকম হাল হলো কেন? 75 আসনের মধ্যে মাত্র 6টি আসন, আর তার উপর ভরসা করে তাদেরকে নিয়ে জোট গঠন করে মোদী সরকারকে 24-এ লোকসভা থেকে সরানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই তো তার সৈনিকের এই হাল। অখিলেশ যাদব অন্যতম একটা টাট্টু ঘোড়া, যেটা মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস, বিশেষ করে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যে জোট তারা গড়তে চলেছে। আর তার যদি এরকম অবস্থা হয়, একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, একেবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই সামনে আবার বিধানসভা নির্বাচন, সেখানেও যদি একই হাল হয়, তাহলে তো 24-এ অখিলেশ যাদব কতটা সহযোগী হবে তৃণমূল কংগ্রেস, সেটা নিয়ে কিন্তু আন্দাজ করা যায়। দর্শক কি বলবেন নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।